siguro mga 6 ka kilometro ang iyang naanuran. Unya grabe gyud kakusog baha nya mao ni siya karon. To gasungay-sungay na sa kong luyo. Nya grabe yung pasalamat na mos Ginoo ani kay abi namo og di na ginamo ni makaplaga ning bakaha, abi namo wala na ni. So maayo kay ang Ginoo mga dol nga buhi ra gyapon ning bakaha. Sanang kaani ang mga pangus mga dol, na siyang batiis, na siyang dapat siyang sampot daghang kani siyang pangus. Nya tungod sa kakusog sa baha, naanod siya dol. Pero survivor kay ning bakaha dol ilang ano. Sanang kaanang 6 ka kilometro? Grabe niya iyar ning gilangoy niya pakabuntag. Pag adto ni Papa wala na dito sa gihiktan niya kay nadala na ang kahoy nga gihiktan sa kusog kang baha. Nya siguro mga 6 ka kilometro. Gipost na ko sa Facebook, nya nag-viral man to mga dol. So pakagabi buntag man siya nan pakagabi nanay kanang tawag bitaw among nadawat or video call nga naragbakan ninyo nakitaan mao ning kulura. So binamong lipaya ato dol nya mo to. Dako kay nang pasalamat survivor kani bakaha. Mo ni mga dol no. Ay kung ikog niyo no. Mo ni mga pangos dol oh. Gagmay ra gani kayo no. Sunang kana 6 ka kilometro. Grabe kayo 6 ka kilometro. Nya makita nato mo rin iyang pangos dako kayong tubig mga dol nga nakuha na yung mga dol sinang kanang suba di mga dol, 2 ka suba nang gaabot na paingon dito sa Inulukan. Survivor kani bakaha mga dol. So nagi katuyuan mga dol ang kani bakaha mga dol. So sa atong matag usa kinabuhi, lain-lain tag purposes, lain-lain tag mga katuyuan. So kani bakaha siguro mga dol, lain ani ni siya kay naag ni siya katuyuan. So pareha na sa tao og dili pagyud ka kuluhaon, dili pagyud ka palatyon, bisag unsa ka dakong pagsulay, bisag unsa ka grabe nga mga sitwasyon sa imong kinabuhi nga maabot, mga trahedya, mga unsa man diya nga niabot sa imong kinabuhi, dili pa ka kuluhaon, dili gyud ka palatyon Pareho rin bakahaon pareg nako. Iya kong sungay-sungayon, nalipay man na siya nga akong gi-vlog. Mo ni ato ang for today's video mga dol. To tura yang inahan sa unahan mga dol To dito sa unahan mga dol To yang inahan dito. Unya mo ni grabe ni ka survivor ni bakaha mga dol Sayang ka nang 6 ka kilometro pero buhi ra gyapon mga dol. Mo na mga pangus dire No kani mga pangus niya ni kani. Abot na niyang kani pangus ni dinhi kani po dare Are murag nang hislot kani murag nang hislot tanan naigo ni pag nilangoy guro ni inangkas itungod sa kusog sa suba. Pero nagingon nga nagyoy katuyuan ning bakaha nga nang wala siya madaot sa baha. Bisan unsa ka kusog mao ra dol nga nato pud nga tawo bisan unsa ka kusog nga unos nga maabot sa tong kinabuhi kana naay katuyuan ug naa po nay kalurangan mga dol. Maabot ra gyapon nga malipay ka. Pare ani mga dol wa may magdahong nga mabuhi pa ni mabalik pa ni sa among kamot. Pero kay naay katuyuan ang Dios, mao ra gyapon sa tuwa mga dol. So mo na atong for today's video mga dol. Lagi katuyuan nga wa gyud maunsa ang baka namo. Nabuhi agad ang baka. Kanya narayang inahan dito. Mo to mga idol. So bigyan ako di lagi ni makitaan namo. Yung maabot na dito sa tanhay sa dagat nga bahin di na gini. Nya kay okay naman siya. Pasalamat bi mga dol. Salamat sa naglantaw mga dol.